Y el día de hoy, el título de la predicación en inglés es The Way Back. The title of today's message is El Camino de Regreso. En español es El Camino de Regreso. Y si puedes abrir tu Biblia en Hechos 3, en el libro de los Hechos, capítulo 3. If you can go ahead and open your Bibles to Acts 3. Y el mensaje de hoy vamos a hablar sobre el arrepentimiento. Today's message, we're going to talk about repentance. Porque muchas personas no comprenden realmente lo que significa arrepentirse. Because many people do not truly understand what it means to repent. Por eso vemos cristianos algunos que se llaman cristianos, pero viven una vida de pecado. This is why we see a lot of people, even those who call themselves Christian, who continue to live a sinful lifestyle. Por eso vemos matrimonios terminados en divorcio, relaciones rotas y personas atrapadas en los mismos hábitos de siempre. This is why we see marriages ending in divorce, broken relationships, and people trapped in the same patterns of sin. Pensamos que decir lo siento es suficiente, pero antes de pedir perdón debe haber arrepentimiento. We often think that saying I'm sorry is enough, but before there can be a forgiveness, there must first be repentance. Y la predicación está dividida en tres partes. Today's sermon is going to be divided in 3 parts. La primera parte son tres preguntas que te voy a contestar hoy. Son tres preguntas que voy a contestar hoy. There are 3 questions that I'm going to answer today. La primera es ¿por qué necesitamos arrepentirnos? The first one is why do we need to repent? ¿Cómo se ve el arrepentimiento verdadero? What does true repentance look like? ¿Y cuál es el proceso del arrepentimiento? And what is the process of repentance? Porque no te voy a decir que te arrepientas y no cómo hacerlo. Because I can't tell you to repent, but not show you how to do Y it. todo va a ser basado en la Biblia. And this is all going to be based on scripture. Esta no es mi opinión personal. This is not my personal opinion. Mi opinión personal es bien juzgona. My personal opinion includes judgment. Pero la palabra de Dios tiene gracia sobre nosotros y misericordia. But God's word has grace and mercifulness towards us. Entonces vamos a leer Hechos 3:19. Dice la palabra de Dios. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Acts 3:19 reads, Now repent of your sins and turn to God so that your sins may be wiped away. Entonces, el arrepentirse es, Dios se complace en el arrepentimiento. God seeks our repentance. God wants us to repent. Y en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. 2 Peter 3:9 says, The Lord isn't really being slow about his promise, as some people may think. No, he is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. Amén. Entonces, cuando te digo que Dios se complace en el arrepentimiento, es porque lo vemos aquí en la Biblia. So when I say that God delights in our repentance, it's because we see it here in Scripture. Quiere decir que el sacrificio que Jesús hizo es para que nosotros lleguemos al arrepentimiento. This means that the sacrifice that Christ made for us is our way to repentance. Entonces, es como que tú le des un regalo a alguien y esa persona, digamos, le regalas una camisa y se la pone, a ti te va a dar gusto ver eso. It's like if you give someone a t-shirt and you see them wearing that t-shirt, they're going to be happy that you're wearing it. Pero ¿cómo te sientes de que le regales algo a alguien y nunca lo usen? But how would you feel if you give someone something and they never use it? Entonces, obviamente a Dios se complace en el arrepentimiento. So obviously God delights in our repentance. Y cuando dice aquí el Señor no se tarda en cumplir su promesa, muchos piensan que porque no han visto las consecuencias, Dios se olvidó de lo que están haciendo. And sometimes we think that because we haven't experienced the consequences of our sins, we don't need to repent. And we simply forget about it, but that isn't the case. Hay una historia en la Biblia, la historia de Samson. There's a story in the Bible, the story of Samson. La Biblia dice de que Samson era un hombre fuerte. The Word of God says that he was a strong man. Él le servía a Dios, He served God, pero tenía un pecado. but he had a sin. Batallaba con algo, He struggled with something. con la lujuria. He struggled with lust. Y dice la Biblia de que un día él estaba con una mujer que se llamaba Dalila.
And the word of God says that one day he was with a woman called Delilah. Y para hacerte la historia muy corta, básicamente le cortó el cabello y él perdió toda su fuerza. And to make the story short, she basically cut his hair and made him weak. Y dice la Biblia de que cuando él se despertó, él quiso reaccionar. And the word of God says that when he woke up, he wanted to react. Él quería otra vez con la misma fuerza derrotar a los filisteos. With the same strength he had, he wanted to conquer the Philistines. Y la Biblia dice de que cuando él despertó, se dio cuenta que el Espíritu Santo de Dios ya no estaba con él. And the word of God says that when he woke up, he realized that the Spirit of God was no longer with him. Porque él vivía pecando Because he lived in sin y haciendo cosas para Dios and doing things for God. y no miraba las But consecuencias. he wasn't seeing the Y él pensaba de que a lo consequences. mejor a Dios se le olvidó, And maybe he was thinking that God forgot, pero Dios no se olvidó. but God did not forget. Y cuando él quiso reaccionar, And when he wanted to ya era react, demasiado it tarde. was too late. Entonces la pregunta que te quiero hacer ahorita es, So the question that I want to ask you today is, ¿qué estás haciendo que no le agrada a Dios? what are you doing that God isn't delighted Y in? no has visto una consecuencia And maybe you haven't seen the consequences of it, y piensas de que Dios está bien con tu pecado. and you might think that God is okay with your sin. Número 2, Dios ordena el arrepentimiento. God commands repentance. Por tanto, dice Hechos 17:30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Acts 17:30 reads, God overlooked people's ignorances about these things in earlier times, but now he commands everyone everywhere to repent of their sins and turn to him. Quiere decir que había un tiempo donde tú y yo éramos ignorantes de Dios. This means that there was a time in our lives where we were ignorant of God. ¿Alguna vez has pensado por qué la palabra ignorante es tan ofensiva? Have you ever thought of why the word ignorance is so offensive to some? ¿Alguna vez nos han dicho que somos ignorantes? Maybe you've been told once that you're ignorant. A veces nuestros papás nos dicen eso. Sometimes maybe our parents tell us that. Pero ser ignorante es algo a veces normal. But to be ignorant is sometimes pretty normal. Yo te puedo decir que yo soy ignorante con la ciencia. I can tell you I'm very ignorant of science. Porque la ignorancia es no conocer algo, Because ignorance means to not know of something, no tener el conocimiento de algo. to not have the knowledge of it. Pero ahora que tú tienes el conocimiento de Dios, But now that you have the knowledge of God, ahora Dios te dice, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. it says, but now he commands everyone everywhere to repent of their sins and turn to him. Arrepentirse no es una sugerencia, es un mandato de Dios. Amén. Repentance is not a suggestion, it's a commandment from God. Porque cuando Dios dice que nos arrepintamos es porque hay un camino para nosotros. When the Lord is asking us to repent, is because there is a path for us. Y esto no se trata de ser religiosos. And this is not about being religious. Y quiero decir algo y con mucho respeto se los digo. And I want to say something with all due respect. Tú no tienes que ir a confesarte con nadie. You don't have to go confess your sins to La Biblia someone. dice de que nosotros tenemos acceso directo a Dios a través de Jesús. Because the Word of God says that we have direct access to Yo sé que Jesus Christ. en muchas religiones te dicen de que te tienes que confesar con alguien, I know that in many religions you're being told to go and confess your sins to someone, que tienes que hacer algunos sacrificios. that you have to go make a sacrifice. Y yo no quiero criticar a las religiones, And I don't want to criticize these religions. nomás quiero mostrarte que hay un camino diferente. I just want to show you that there is a different way. Porque de nada sirve que yo critique las religiones, Because it doesn't benefit me to criticize religion. porque la religión nunca va a cambiar. Because religion will never change. No importa que yo pueda orar e interceder, la religión no va a cambiar. I can pray, I can intercede, religion's not going to change. Pero tú tienes acceso directo con Dios. But you have direct access to Christ. Tú puedes venir a arrepentirte. You can come and repent. Puedes venir y pedir perdón por tus pecados. You can come and ask for forgiveness of No, your sins. no tienes que ir con alguien. You don't have to go to someone. A veces puedes venir por un consejo. Maybe you can come for advice. Puedes venir a pedir ayuda. You can come and ask for help. Estoy luchando con esto, ¿me puedes ayudar? Say, I'm struggling with this, can you help me? A lo mejor te van a dar un buen consejo. They might give you good advice. Van a orar por ti. They would probably pray for you. Pero también tienes que ir con Dios. But you should also go to Christ. Ningún ser humano puede salvarnos, únicamente Jesucristo. No human being can save us, only Jesus Christ. Y el número 3 es que Dios da el arrepentimiento. Number 3 is that God gives repentance. Hechos 5:31 dice,
A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. God put him in the place of honor at his right hand as Prince and Savior. He did this so the people of Israel would repent of their sins and be forgiven. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros tenemos un Dios bueno. So if we really take note, we have a good God. Porque Dios no nos pide solo que hagamos algo, Because he's not going to just ask us to do something. Él nos da la solución. He gives us the solution. Él nos dice cómo hacerlo. He tells us how to do it. Él nos muestra el plan. He will show us the plan. Y cuando nosotros cuando dice que Dios da el arrepentimiento, es porque Dios dio a su Hijo Jesucristo. And when it tells us that God gives us repentance, it's because he gave his only begotten Son. Cuando dice a Él lo exaltó, está hablando de Jesús. When it says he put him in the place of honor at his right hand, he's talking about Christ. Entonces a Dios le agrada, Dios se complace en el arrepentimiento, Dios ordena el arrepentimiento y Dios da el arrepentimiento. So God takes delight in our repentance. God asks for repentance, and God is repentance. God gives repentance. Romanos 2:4 dice, o tienes en poco la riqueza de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Romans 2:4 says, don't you see how wonderfully kind, tolerant, and patient God is with you? Does this mean nothing to you? Perdón. A veces nosotros despreciamos la bondad de Dios. Sometimes we take for little God's goodness. Las palabras que hablamos, The word acelagos, las palabras que hablamos, the words that we speak, los pecados secretos que seguimos practicando, the secret sins that we continue to practice, la desobediencia que justificamos. the disobedience we try to justify. Cada vez que nosotros pecamos y seguimos pecando, estamos despreciando la bondad de Dios. Every time we sin and continue to sin, we are taking for little God's goodness. Por eso te digo, a veces nosotros no nos damos cuenta de que estamos pecando y tenemos que arrepentirnos. This is why I'm saying sometimes we don't even realize that we keep sinning, but we need to come to repentance. Hay una historia que me recuerdo de mi abuela. There's a story that I remember of my grandma. Mi abuela pues falleció hace ya casi 10 años. My grandma passed about 10 years ago. Y una vez estaba hablando con ella And I remember one time talking to her. y le dije, abuela, ¿se acuerda que usted me lleva mucho a la iglesia católica? And I remember telling her, Grandma, do you remember that you would take me to the Catholic Church a lot? Y los que conocen a mi abuela, ella era un poco terca. And if you knew my grandma, she was very stubborn. A veces como que no le gustaba aceptar que se equivocó en algo. No No le gustaba aceptar que se equivocó en algo. She didn't like to admit when she was wrong. Obviamente era muy amorosa y todo, pero ¿se acuerda que me llevó a la iglesia católica? She was obviously very loving, but I would ask her, do you remember that you took me to the Catholic Church? Me dice, no. She said, no. Yo, ahora, si usted me llevó a la iglesia. And I would tell her, Grandma, you took me to that church. ¿Y por qué lo voy a llevar yo a usted ahí? Me dice. Y me dice, ¿y por qué lo voy a llevar yo a esa iglesia? And she would tell me, why would I take you there? Le digo, pues no sé. And I was like, I don't know. Yo era un niño. I was a kid. Y le decía, abuela, ¿por qué ahora usted es cristiana? And I asked her once, Grandma, why are you Christian now? Y ella, ¿sabes lo que me dijo? And you know what she told me? Porque estaba equivocada. Because I was wrong. Porque no sabía otras cosas. Because I didn't know otherwise. Así me criaron. That's how I was raised. Así aprendí. That's what I learned. Y por eso cuando leemos antes que dice que habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, quiere decir que mi abuela tenía la ignorancia del verdadero Dios, pero una vez lo encontró, ella llegó al arrepentimiento. And so the verse that references ignorance, this means that my grandma was once ignorant of the truth, but God took her to the truth. God showed her what was true. Y luego quiero leer Segunda de Crónicas 7:14, porque cómo se ve el arrepentimiento. Segunda de Crónicas 7:14 dice, y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven a sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. And so what does repentance look like? 2 Chronicles 7:14 says, then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land.
Entonces, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad y de actitud que produce un cambio de acciones. Repentance is a change of mind and attitude that leads to a change in actions. Hay una palabra griega que traducida como arrepentirse es menatonía, que significa cambiar de mente o cambiar de dirección después de una nueva comprensión. The Greek word translated as repent is metanoia, which means to change one's mind or to change direction after gaining a greater understanding. Entonces, cuando tú entiendes algo, dice, es cambiar de mente, This means to change your mind cambiar de dirección después de una nueva comprensión. and change your direction after new knowledge. Quiere decir que no sabías de algo, This means that you probably didn't know of something, pero ahora que lo sabes, but now that you know it, cambias tu manera de pensar. you change your way of thinking. A lo mejor no sabías que hacer ciertas cosas eran malas. Maybe you didn't even know that doing certain things was bad. Y cuando aprendes que son malas And when you learn that they're bad, y tú cambias tu manera de ser, and you change your way of being, eso es arrepentirse. that's repentance. Eso es arrepentirse. That's repentance. Otra palabra, pero esta es en hebreo, es la palabra shuv, que significa volver atrás o dar un giro de 180 grados. The word shuv is a Hebrew word that means to turn back or to make a 180-degree turn. Es como cuando vas manejando y te pasaste tu salida y das una U-turn, una vuelta. It's like when you're driving and you took the wrong exit, so you have to make a U-turn. Pero das esa vuelta porque sabes que te equivocaste. But you make a turn because you knew you messed up. Porque sabes de que a lo mejor ibas un poco distraído y tuviste que ahora darte la vuelta. Because maybe you recognize that you were a little distracted, Nosotros so now you had to make a U-turn. con nuestra vida tenemos que ser estas cosas, darnos la vuelta, dice dar un giro de 180 grados a la dirección contraria de donde vamos. And so with our lives, we have to be able to do the same. This means to turn back or to make a 180-degree turn. Quiere decir que tiene que empezar a haber cambios en nuestra vida. This means that there should be changes in our life. Ya no podemos hablar de la manera que hablamos. We can't continue to talk the same way that we used to speak. Ya no podemos decir las cosas que decíamos de las personas. We can't continue to say the same things De about repente, people. de la manera que vemos a las personas cambia. The way that we see people should change. Ahora ya no las juzgamos. Now maybe we're not judging them. Ahora sentimos esa compasión. Now we feel compassion for Se them. equivocaron y oramos por ellos. They messed up, and so there we are praying for them. Y oramos para que Dios les ayude. And we pray so that the Lord can help them. Porque entendemos de que ese es el amor de Dios. Because we understand that that's God's love. Entonces el arrepentimiento no consiste solamente de sentir culpa, consiste en cambiar de dirección. Repentance is not simply feeling guilty, it's changing a direction. Ezequiel 14:6 dice, por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, arrepiéntanse y apártense de sus ídolos y de todas sus abominaciones, aparten sus rostros. Ezekiel 14:6 says, therefore tell the people of Israel, this is what the sovereign Lord says, repent and turn away from your idols and stop all your detestable sins. Mira, hasta ahorita no he repetido ningún versículo de la Biblia. To this moment, I haven't repeated a verse from the Bible. Y todos los que hemos leído dicen arrepiéntanse. And all of these Bible verses that we've read say repent. Y si Dios nos dice que nos arrepintamos tantas veces en la Biblia, And if the Lord is continuously telling us throughout Scripture to repent, a veces no es tanto insistir, no es tanto el insistir, many times it's not just to keep asking for no es it. que Dios te esté molestando y molestando que te It's arrepientas, not that the Lord wants to keep bugging you and bugging you to repent, sino que es la misericordia de Dios con nosotros. but it's God's mercy. ¿Cuántas for veces us. dice arrepiéntanse? How many times does Scripture say repent? La Biblia dice, no dice, di que lo sientes. The Word of God doesn't say you feel sorry. La Biblia no dice, arrepiéntete, pero sigue haciendo lo que te equivocaste y sigue con lo que estabas haciendo. The Word of God doesn't say repent, but then continue on with the same things. Como te decía, arrepentirse es cambiar la manera de hacer. Repentance is changing your way of being. Si tú te arrepientes de algo y lo vuelves a hacer, no te has arrepentido. If you repent of something and you continue to do it, then you did not truly repent. Y aquí quiero entrar en cómo se ve el verdadero arrepentimiento. And I want to go into what does real repentance look like. La Biblia dice en 2 de Corintios 7:10 que es el dolor según Dios por el pecado. Dice 2 de Corintios 7:10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar,
pero la tristeza del mundo produce muerte. The Word of God says that the process of repentance is seen there in 2 Corinthians 7:10. For the kind of sorrow God wants us to experience leads us away from sin and results in salvation. There's no regret for that kind of sorrow, but godly sorrow which lacks repentance results in spiritual death. Entonces, esta es el verdadero arrepentimiento. Es el punto número 1, dolor según Dios por el pecado. So this is the first way of seeing that there's true repentance, and that's godly sorrow over sin. Porque no solo te sientes mal por lo que hiciste, Because you don't just feel bad for what you did, sientes un dolor, you feel pain, sientes una tristeza you feel de que le sadness fallaste a Dios. that you failed God. Realmente sientes como un tipo de remordimiento. Truly you feel true guilt for what you did. Y eso nos tiene que llevar al arrepentimiento. And this should take you to repentance. Cuando tú haces algo mal cuando tú pecas y te sientes mal When you sin and you feel bad, y sientes la necesidad de and arrepentirte, you feel the need to repent, eso es Dios. that's God. Cuando tú pecas, When you sin, hiciste algo muy mal you did something bad, y te sientes culpable, and you feel guilty, te sientes con vergüenza, you feel ashamed, ese es el diablo. that's the devil. Dios no quiere avergonzarte. The Lord does not want to shame you. Entonces existe una diferencia entre sentirse mal por las consecuencias del pecado y sentir dolor porque hemos ofendido a Dios. There's a difference between feeling sorry because of the consequences of sin and feeling sorrow because we have sinned against God. Es como que yo le diga a mi esposa, perdóname por algo, y lo siga haciendo todos los días. It's like I ask my wife for forgiveness and I continue to do the exact same thing. Entonces realmente nomás me sentí mal, pero no hay un remordimiento en mi vida. Then really all I did was feel bad, but there wasn't sorrow. El segundo es confesión del pecado. Primera de Juan 8:9 dice, si decimos que no tenemos pecados, no engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. The second process of repentance is confession of sins. 1 John 1:8-9 says, if we claim we have no sin, we are only fooling ourselves and not living in the truth. But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Hay personas de que dicen que ellos no pecan. There are people who say that they don't sin. Hay cristianos que dicen que no pecan. There are even Christians who say that they don't sin. Si un cristiano dice que no peca, está pecando, If a Christian claims that they don't sin, then they are sinning porque está mintiendo. because they are lying. Porque la Biblia dice que todos tenemos pecados. Because the Word of God says that we are all sinners. Y recuerda, pecar no es lo mismo que vivir en pecado. And remember, sinning is not the same thing as living in sin. Yo me puedo enojar y gritar, I can get mad and yell, y pequé. and I sinned. Pero si eso lo hago todo el tiempo, But if I'm doing this all the time, estoy viviendo en pecado. I'm living in sin. Entonces la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda la maldad. And so the Word of God says that if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all wickedness. Y como se hablaba el jueves, esto es un proceso. And like we talked during Thursday's Bible study, this is a process. Y lo hermoso de esto dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. And what's beautiful about this is that He says, if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us of our sins. La Biblia no dice que confesemos nuestros pecados y tenemos que hacer muchos sacrificios, tenemos que matar un cordero, tenemos que caminar ciertas millas. La Biblia dice que Él nos perdona y ya. The Word of God does not say that once you ask for forgiveness, then you have to go and make all these sacrifices and you have to walk miles and you have to do all this extra stuff. It just says confess your sins and He will forgive you. Entonces por eso Dios nos da el perdón, el arrepentimiento, porque Él mismo nos perdona. And this is why God gives us se me fue la palabra. Por eso Dios nos da el arrepentimiento, porque Él nos perdona. Se me fue arrepentimiento, how do you say that? Repentance. And this is why God gives us repentance, because He is the one who forgives us. Y terminando el versículo, espérense, todavía es temprano. Y para limpiarnos de toda maldad. And the Word of God says that He does this to cleanse us of all wickedness. Quiere decir que en nosotros hay maldad.
This means that there is wickedness inside Quiere of decir que a us. veces nosotros nos enojamos, This means that many times we get mad. a veces nos dan envidias, Maybe we are envious of others. a veces criticamos Maybe we criticize. y tenemos que estar constantemente siendo limpiados por Dios. And so we constantly need to be cleansed by Christ. Pero la confesión de pecado viene con algo más. But confession of our sins comes with something Es else. de que tú reconoces que es un pecado. Is that you recognize that it is. No lo llamas un error, una debilidad o una mala decisión, lo llamas pecado. You don't call it an error. You don't call it a mistake. You call it a sin. No es, ay, es que me equivoqué. Todos nos equivocamos. You might say, oh, it's because I messed up. Yeah, we all messed up. Dile, Dios, perdóname por mis pecados. But ask God to forgive you for your sins. También asume la responsabilidad por las malas acciones sin culpar a otras personas. You also take responsibility for your actions without blaming others. Un ejemplo muy fácil que te puedo poner, A very easy example that I can give you, y mis ejemplos siempre son de mi esposa y de mis hijas. and my examples always consist of my wife and my children. Si yo me enojo con una de ellas If I get mad at one of them y les grito, and I yell at them, yo pequé. I sinned. Y si yo le digo, Dios, perdóname, pero es que ellas me hicieron enojar, eso no es arrepentimiento. And if I say, Lord, forgive me, it's because they made me mad, then that's not Eso no repentance. es arrepentimiento. That's not repentance. Tú no le puedes echar la culpa a alguien. You can't blame others for your wrongdoings. Vas manejando y alguien se te atraviesa y lo maldices y le dices malas palabras. You're driving and someone cuts you off and then you curse them out and you start saying all these bad words. Dios, perdóname, pero es que cómo se me atravesó. Lord, forgive me, but why did they cut me off? Casi me hace chocar. They almost made me crash. Eso no es arrepentirse. That's not Estás repentance. justificando. You're justifying. Pueda it. que es verdad que te hicieron enojar, It's true that they made you mad, pero la salvación es individual. but salvation is individual. Tú tienes que preocuparte por tu You salvación. have to worry about your own salvation. Ya no culpes a los demás. Don't blame others. Y el número 3 es voluntad de abandonar el pecado. And number 3 is a willingness to abandon sin. Mateo 3:8 dice, por tanto den frutos dignos de arrepentimiento. Matthew 3:8 reads, prove by the way you live that you have repented of your sins and turned to God. Quiere decir que cuando tú te arrepientes, tú dices, ok, ya no voy a hacer lo mejor de mí para no volver a hacerlo. This means that when there's true repentance, you're going to say, I'm going to do the best that I can to not do that again. Pero recuerda que no se te olvide poner a Dios en todo esto. But don't forget to put God in the situation. Dile, Dios, soy un simple humano. And recognize and say, God, I'm just human. Ya no quiero hacer esto. I don't want to do this Ya no anymore. quiero vivir en pecado. I don't want to live in sin Ya no anymore. quiero consumir lo que estoy consumiendo. I don't want to consume what I've been No, consuming no anymore. quiero este estilo de vida. I don't want this lifestyle. Pero reconozco, Dios, que sin ti no puedo. But I recognize, Lord, that without you, I just can't. Y tú ayúdame. And so you help me. Entonces cuando tú dices que te arrepientas, pero no estás dispuesto a dejar ese pecado, no te has arrepentido. And so if a person isn't willing to leave behind what God calls sin, then they have not truly repented. Hay otra historia en la Biblia de un joven rico que dice la Biblia. There's another story in the Bible of the rich man. Y dice de que él vino y le dijo a Jesús, Jesús, te quiero seguir. And it says that this young man told God, or Christ, Christ, I want to follow you. Y Jesús le dijo, ok, todos los mandamientos cúmplelos. And Jesus told him, all right, you have to follow all 10 commandments. Dice, ya lo hago todo eso. And he said, I always do this. Ok, ve y da tus riquezas a los pobres. Okay, then go give all your richness away to the poor. Y ahí el hombre dijo, ya no puedo seguir a And Jesús. that's when that young man said, I cannot follow Y el dinero Jesus. no es el pecado. El dinero no es el pecado. And money isn't sin. Es el amor que él le tenía a su dinero. It's the love that he had to his money that was sin. Muchos dicen esto siempre mal, que el amor es ¿cómo se dice en español? El amor es la raíz de todo el pecado. Many people say that money is the root to all sin. Pero la Biblia no dice eso. But the Word of God does not say that. Dice el amor al dinero. It says love to money is the root of all Y sin. luego la Biblia, ahí mismo en este pasaje, dice que se encontró otro hombre ahí con Jesús y le pidió seguirlo. And so in that same Bible verse, that same chapter, it talks about another man who comes and tells Christ, I want to follow you. Y luego habían otros dos hombres que Jesús le dijo, síganme. And there were two other men that Christ told them, follow me. Y yo me imagino que ellos ya habían escuchado de Jesús
And I imagine that these two young men had already heard of Ellos Jesus. a lo mejor estuvieron en una de las predicaciones de Jesús, They were probably there for one of his sermons. pero cuando Jesús les dice, ok, vamos, But when Jesus told them, let's y le, go, follow y le dice, me. pero espérate, espera que mi padre se muera para yo poder ir y enterrarlo. One said, but wait, I need to go bury my father who has passed. Y no es de que a Jesús no le importe eso, And it's not that Jesus didn't care for that. pero es que la cosa es cuándo iba a morir el papá. The situation was, when was his father A lo going mejor to tú die? dices, cuando suceda esto, cambio Dios. Maybe you're thinking right now, when this happens, then I'll change, Lord. Mira, te cuento un testimonio personal. Look, I'm just going to give you a testimony. Y está bien si me juzgas. And it's okay if you judge me for this. Yo tenía un problema de trabajo. I had problems getting a job. No, de trabajo. Tenía un problema con mi tiempo. I had a problem with my time, Que entraba muy tarde that I would go in late y salía muy tarde. and I would get out late. Y siempre le decía a Dios, Dios, no tengo tiempo de hacer nada. And I would always tell God, I don't have time to do Yo anything. le decía, Dios, ayúdame a agarrar otro trabajo. And I would pray and I would say, Lord, help me get another job. Y recuerdo un día orando, And I remember one day while praying, siento que Dios me dice, I felt God telling me, no te voy a dar un trabajo diferente ahorita, I won't give you a different job right now, porque cuando te dé otro trabajo que tengas más tiempo, igual no lo vas a aprovechar. because when I give you another job that does allow for more time, you're not going to take advantage of the Entonces extra me dijo, time. cambia ahorita And so he was telling me, change now, para que cuando llegue el nuevo trabajo, so that when you do get a new job, no vas a cambiar nada. you don't have to change anything. Ya cambiaste hoy. You already changed today. Y Dios ya me dio un trabajo nuevo. And so the Lord gave me a new Pero job. tuve que yo empezar a cambiar But antes. I had to change my ways before getting a new Y job. Dios, cuando, esto pasa mucho con los jóvenes, Dios, cuando ya salga de la escuela te sirvo. And this happens a lot in our youth, where they think, Lord, when I get out of school, then I'll serve you. Dios, cuando termine mi carrera te sirvo. Lord, when I finish my career, then I'll serve you. Pero ¿quién te dice que vas a estar aquí cuando eso pase? But who guarantees you that you're still going to be ¿Qué tal si here when Jesús that ya vino? happens? What if Christ comes for his church? O tú ya te fuiste con Jesús. Or you already went with Christ? No te esperes. Don't wait. Abandona el pecado. Abandon sin. Si una persona no está dispuesta a abandonar aquello que Dios llama pecado, realmente no se ha arrepentido. If a person's not willing to leave behind what God calls sin, then they have not truly repented. Y esto no significa de que ya no vas a volver a pecar. And this doesn't mean that you're not going to sin anymore. Es que ya no estás a gusto. It just means that you're no longer comfortable Ya living. hay lugares donde ya no estás a gusto. There are places where you no longer feel comfortable being there. Hay conversaciones en las que ya no te sientes a gusto estar ahí. There are going to be conversations that you're no longer going to feel comfortable Porque ya hay experiencing, algo trabajando en ti. because now there's something working inside of you. Y el número 4 es restitución cuando sea posible. And number 4 is restitution whenever possible. Entonces, te sentimos ese dolor para arrepentirnos, And so we feel this pain when we are called to repent. confesamos nuestros pecados, We confess our sins. abandonamos esa vida de pecado, We abandon that sinful lifestyle. pero ahora tenemos que tratar de arreglar lo que hemos arruinado. And so now we are called to try to fix what we have ruined. Y esto también es difícil, And this is also difficult. porque a veces te vas a sentir humillado, Because many times you're going to feel humiliated. vas a tener que ir a pedir perdón, You're going to have to go ask for forgiveness. vas a tener que cambiar cosas que prometiste y ya no las puedes hacer. You're going to have to change things that you promised. Lucas 19:8 habla de Zaqueo. Y antes de leerte, o ya está en la pantalla, lo leo. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Luke 19:8 says, Meanwhile Zacchaeus stood before the Lord and said, I will give half my wealth to the poor, Lord, and if I have cheated people on their taxes, I will give them back 4 times as much. Zaqueo era un hombre que, si traducimos su trabajo al día de hoy, trabajaba para el IRS. If we translate to today's language, what Zacchaeus was doing, he basically worked for the IRS. La Biblia dice de que cuando Jesús iba pasando ahí por la calle, The Word of God says that when Jesus was walking in the streets, Zaqueo era un hombre chaparrito, Zacchaeus was a small, short man. creo que era latino.
Latino. Latino. Los I think latinos he no was somos altos. Latino. No se ofendan, es la verdad, no Don't somos be los más offended, altos. it's the truth, we're short. Dice que se subió a un árbol It says that he climbed a tree y él llamó la atención de Jesús y Jesús fue a su casa. and he called for Jesus' attention and Jesus went to his house. Y no hay muchos detalles de lo que pasó ahí. And there aren't that many details of what happened there. Pero lo que sí sabemos es de que si leemos los versículos antes, Zaqueo le dice a Dios, a Jesús, de que él ha pecado. But if we read a couple chapters back, it does say that he had sinned. A veces queremos de que Dios nos diga en qué estamos pecando. Many times we want God to come and tell us how we're sinning, Pero a what veces we're doing. ya sabemos en lo que estamos fallando. But we already know where we're failing. No tenemos que esperar. We don't have to wait. No tienes que venir y a ver si el domingo a través de la predicación Dios me habla. You don't have to wait until Sunday comes, so then you start thinking, well, let's see if God speaks to me. Ok, entonces Zaqueo trabajaba para el IRS. Okay, so Zacchaeus worked for the IRS. Era un hombre rico. He was a rich guy. No era tanto por su trabajo. It wasn't so much because of his job. No era su paga. It wasn't how much he was paid. Era lo que se robaba. It was what he stole. Era lo que le robaba a las It personas. was what he was stealing from people. Entonces, yo creo que a mí me hubiera gustado que Zaqueo me robara. And so I think I would have wanted him to steal from me. Porque dice, a los que le robé, Because it says that those who he stole from, se los voy a dar 4 veces más. he was willing to give them back up to 4 times O as sea, much. ¿te imaginas Zaqueo te robó $1,000? Imagine he stole 1,000 from you, Y llegó a los pies de Jesús. and he came to Christ, Y un día, and one day, acá hay un cheque de 4,000, perdón que te robé hace 3 años. it's a 4,000 check at your doorstep. Sorry that I stole from you. Y ese es un ejemplo porque él dice, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. And this is an example because it says, if I have stole from them, I will give them 4 times as much. Dice, a lo mejor no tengo los récords de todos. And maybe, he didn't have the record of everyone. A lo mejor hay personas que ya no están con nosotros. Maybe there are people who are no longer with us. A lo mejor alguien falleció Maybe someone passed y nunca arreglaste esa relación. and you never fixed that relationship. Entonces, obviamente no lo puedes reparar. And so obviously you can't repair that relationship anymore. Pero a lo mejor ofendiste a alguien, But maybe you've offended someone, le gritaste a alguien, yelled at someone, lo insultaste, insulted, lo humillaste humiliated, y Dios viene a tu vida and Christ comes to your y life. tú sientes que tienes que ir a pedir perdón. And you feel like you have to go ask for forgiveness. Es porque en tu vida está produciéndose el arrepentimiento. It's because your life is producing El verdadero repentance. arrepentimiento busca reparar el daño causado. True repentance seeks to make things right. La persona acepta las consecuencias de sus acciones y cuando es posible, procura restaurar aquello que dañó. A repentant person accepts the consequences of their actions and whenever possible seeks to restore what they have damaged. Porque nosotros tenemos que entender algo. Because we need to understand something. Como cristianos, As Christians, no somos perfectos. we're not perfect. No nos podemos creer perfectos. We can't think we're perfect. No podemos hacerles ver a las personas de que somos muy religiosos. We can't make people believe that we're so religious. Porque siempre se escucha, ¿y eso que es cristiano? Because we always hear this criticism, and they're Christian. Muchas veces la crítica no tiene validez, Many times the criticisms that we receive are not valid, pero muchas veces sí. but many times they are. Tenemos que vernos en qué estamos fallando. And we need to recognize and check, where are we failing? ¿Cómo es que somos cristianos y no nos gusta ayudar? How is it that we're Christians and we don't like to help others? ¿Cómo es que seguimos a un Dios que nos ayuda? How is it that we serve a God who helps us? Servimos a un Dios que a través de la historia y en la Biblia lo vemos ayudaba a las personas. We serve a God that throughout Scripture, He proves that He would help people. Y te lo digo porque ayer tuve un pequeño conflicto conmigo mismo. And I'm telling you this because yesterday I had a conflict within myself. Donde yo vivo atrás es nomás, ¿cómo se le dice? O sea, para las personas caminan y corren por ahí atrás, está feo. Where I live, there's a Sidewalk? pathway, just a Yeah. walk, a Y place to walk. ayer estábamos con alguna de la familia en mi apartamento And yesterday we were with some family members in my apartment. y en lo que yo me pongo de espalda, a mi lado izquierdo veo a un homeless tirado en el suelo. And while I just turn to the side, I see a homeless laying on the ground. Y lo primero que se me vino a la mente fue darle un plato de comida. And the first thing that came to my mind was to feed him. Pero no es que se me ocurrió a mí.
But it's not that it was my Es thought. que el Espíritu Santo pone eso en nosotros. It's that the Holy Spirit is the one who puts these thoughts in our hearts. Entonces lo veo y le digo, nah. And I look at him, I'm like, ah. No, está acostado, está sucio. Yo sé que está vivo, pero está dormido. ¿Para qué lo voy a molestar? Digo. In my head, I was thinking, nah, like, he's 30, he's laying there. Why am I going to wake him up? He's probably Y ahí napping. estamos platicando y yo callado. And so we're here, we're just, talking, and I'm quiet. Y sigo volteando a ver. And I just keep looking at him, and I just keep looking. Y digo, lo voy a hacer. And I'm thinking, I'm going to do Y it. un segundo después digo, no lo voy a hacer. And then a couple of seconds later, no, I'm not going to do it. Y de repente sentí algo dentro de mí And suddenly I feel something inside of me que me decía, ¿en serio? that tells me, really? ¿En serio no lo vas a hacer? Really? You're not going to ¿Qué do te that? cuesta meterte a la cocina, agarrar un plato y llevárselo? Does it really cost you that much to go inside your kitchen and feed this guy? Y te diría, lo primero que hice fue llevar el plato, pero no es cierto. And I'd lie if I told you that the first thing I did was go bring a plate out for him. Creo que ahí estaba Jimena y mi hermano conmigo, creo, en ese momento. I think Jimena and my brother were there in that moment. Y dentro de mí lo que dije, Dios, perdóname. And the first thing that I did was just say, Lord, forgive me. Ya fui, agarré el plato y se lo llevé. I went inside, I grabbed the plate, and I took it to him. Pero te imaginas, como cristianos no queremos hacer lo más mínimo. But imagine, as Christians, we don't even want to do the minimum Porque stuff. teníamos mucha carne. Because we had a lot of meat left. Compré carne como si era para toda la iglesia. I bought meat as if it was for the whole church. Eran como 13 libras de carne que It was compré. like 13 pounds of meat. Y obviamente sobró mucha carne. And obviously there was a lot left over. Pero te imaginas lo más pequeño que lo único que tenía que hacer era llevarle un plato de agua y una botella de agua. But imagine all I had to do was just go fix him a plate, grab him a water bottle, and take it to him. ¿Cómo nos podemos llamar cristianos y no cambiar nuestro estilo de vida? How can we call ourselves Christian and not change our lifestyle? Y por último quiero darte los ejemplos de un arrepentimiento verdadero y un arrepentimiento falso. And lastly, I want to give you a couple examples or talk about examples of true and false repentance. Porque quiero que vea cómo aún en la Biblia hay personas que pensaron que se arrepintieron, pero no lo hicieron. And I want you to see how even in the Bible there are people who thought that they repented, but they truly didn't. Primera de Samuel 15:24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. 1 Samuel 15:24 says, Then Saul admitted to Samuel, Yes, I have sinned and I have disobeyed your instructions and the Lord's command, for I was afraid of the people and did what they demanded. Aquí, para darte la historia rápido, Dios le ordenó al pueblo de que mataran todo. So just to give you a quick recap, the Lord had commanded or told his people to get rid of everything. Saúl era el rey de Israel Saul was the king of Israel. y a través del profeta Samuel, Dios le dice a Saúl, elimina todo, And through the prophet Samuel, God told him, get rid of everything, a los animales incluidos. animals included. Pero el pueblo empezó a presionar a Saúl. But their people started to pressure Saul. Y al final Saúl dijo, bueno, vamos a guardar esto y a sacrificarlo para Dios. And at the end, Saul said, you know what, let's go ahead and put this to the side and sacrifice Y everything él else. pecó delante de Dios. And he sinned before God. Él dice, sí, he pecado. He recognized and said, yes, I have sinned. He pecado delante de Dios. I have sinned before God. Pero le tuve miedo a la gente. But I was afraid of the people. Por eso lo hice. That's why I did it. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos eso? And how many times do we do that? Dios, pequé. Lord, I sinned. Pero es que me provocaron. But they provoked me. Ellos me hicieron caer. They made me fall. Pero ¿tú crees que Dios va a ir con ellos a decirles por qué lo hicieron? But you don't think that God came to them and told them? Yo te digo porque a veces cuando mis hijas están peleando y de repente una hizo algo que no debió haber hecho Because when my children are fighting and one did something they weren't supposed to, y de repente Celeste le hace algo a Camila y Camila le pega and suddenly one hit the other and the other one returned it, y Camila dice, es que ella hizo eso. and the first one says, well, it's because she hit me. No me escuchó, no me respetó. She didn't respect me. She didn't listen to me. Y le digo, mira, si me lo hubieras dicho a mí, And I tell her, see, if you would have told me, ella hubiera sido la única castigada. she would have been the only one to get scolded. Ahora tú también vas a estar castigada. Now you're also going to be punished. Porque así no solucionamos los Because problemas. that's not how we
we solve problems. Y Samuel dijo, es que ellos me hicieron And pecar. Samuel said, it's because they made me sin. Si tú vives una vida diciendo ellos, no te has arrepentido. If you live a lifestyle saying them, then there is no true Y a lo mejor repentance. dices, no sabes lo que me han hecho. And you might be thinking or saying, well, it's because you don't even know what they No did to sabes me. por lo que he pasado. You have no idea what I've No gone sabes que through. abusaron de mí. You don't know that they abused me. Las palabras tan fuertes que me dijeron. The words that they used against me. Todo lo que me maldicieron. All the curses that they laid upon me. No sabes cómo me han tratado. You have no idea how they've treated No me. sabes cuántas veces me han tratado de humillar. You don't know how many times they've tried to humiliate me. Y tienes razón, yo no sé. And you're right, I don't know. Pero Dios sí sabe. But God does. No dejes que las personas te provoquen a pecar. Don't let people provoke you to fall into sin. No dejes que amistades te lleven al pecado. Don't allow friendships to lead you to sin. No dejes que relaciones te hagan caer en pecado. Don't let your relationships take you to live a sinful lifestyle. Y la otra es de Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Mateo 27:3 dice, entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Matthew 27:3, when Judas, who had betrayed him, realized Jesus had been condemned to die, he was filled with remorse. So he took the 30 pieces of silver back to the leading priest and the elders. Y eso es lo que te digo, él sintió remordimiento. And this is what I'm trying to tell you. He felt remorse. Él se sintió mal. He felt bad. Él hizo algo malo. He did something bad. Pero él no vio la magnitud de lo que él había But hecho. he didn't realize the magnitude of what he had already done. Él pensó que simplemente lo iban a arrestar. He thought that Jesus was just simply going to get arrested. Lo iban a llevar a la cárcel. Was going to get taken to Lo prison. iban a dejar ahí por años. And was just going to be left there for years. A lo mejor eso estaba en su mente. Maybe that's what was in his mind. A lo mejor en tu mente dices, no, es que no tiene nada de malo, nomás lo hago hoy. Maybe in your mind you're thinking the same thing. It's really not that bad. I'm just going to do it one more Pero el time. diablo tiene un plan para tu vida. But the devil has a plan for your life. Obviamente no es más grande que el plan de Dios. He's obviously not bigger than Christ. Pero cuando Judas hizo esto, él no se imaginó que a Jesús le iban a dar latigazos. But when Judah did this, he had no idea that Christ was going to be whipped. Él no se imaginó de que le iban hasta a arrancar parte de su piel. He had no idea that his skin was going to be Él terrible. cuando empezó a ver todo eso, sintió remordimiento. When he started to see the consequences of his actions, he felt remorse. Fue y regresó las monedas. He went and returned the money. Y dices, bueno, sí se arrepintió. And so you might be thinking, well, he did repent then. Pero luego hizo algo él. But then he did something. Él fue y se quitó la vida. He went and took his own life Porque él pensaba que no había perdón para él. because he thought that there was no forgiveness. Él a lo mejor no pudo con la culpa. Maybe he just couldn't with all of the guilt. Porque el diablo te va a hacer sentir culpable. Because that's what the devil does. He'll make you feel guilty. Te va a decir, arruinaste tu familia. He'll tell you you ruined your life. Arruinaste tu matrimonio. You ruined your marriage. Arruinaste tus hijos. You ruined your Arruinaste tu children. trabajo. You ruined your Tus amistades. job, your friends. ¿Cómo hiciste eso? Why did you do Dios no that? te va a perdonar. Now God is not going to forgive you. Pero Dios te perdona. But God forgives. Como decimos, si confesamos nuestros pecados, Dios es justo para perdonarnos. Like it says, when we confess our sins, God is just and merciful to forgive. Si Judas realmente se hubiera arrepentido, If Judah would have truly repented, él a lo mejor hubiera entendido de que Dios lo perdona he would have understood that there was forgiveness for him, y no se hubiera quitado la vida. and he wouldn't have taken his own life. Pero luego tenemos dos ejemplos de un arrepentimiento Then verdadero. we have two examples of true repentance. Uno es la ciudad de Nínive. En Jonás 3:5 dice, entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron del cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. And one of these examples is the city of Nineveh. In Jonah 3:5, it says, the people of Nineveh believed God's message, and from the greatest to the least, they declared a fast and put on burlap to show their sorrow. Jonás era un profeta Jonah was a prophet. y Jonás
va a la ciudad de Nínive And Jonah goes to the city of Nineveh y les dice lo que Dios le dijo a él, and tells the people what God told him, que se arrepientan to repent o va a llegar destrucción. or there will be destruction. Y la Biblia dice de que ellos creyeron en la palabra de Dios. And the word of God says that they believed the word of God. Y empezó con el mayor, And it started with the oldest, a lo mejor con el rey, maybe the king, con los oficiales. the officials. Si tú eres padre o madre, If you're a father or mother, el arrepentimiento en tu hogar empieza contigo. repentance in your home starts with you. Porque dice, y creyeron y tomaron acción, empezaron a ayunar. Because it says that they repented, they took action and started to fast. Cuando alguien viene y te dice que estás haciendo algo malo, When someone comes and tells you you're doing something bad, que estás pecando, that you're sinning, hay dos cosas 100% seguras. there are two things 100% sure. La persona no te lo está diciendo a gusto. They're not comfortable telling you that. Porque saben de que, ¿cómo le voy a decir a alguien que estoy pecando? They're not comfortable telling you that because they're probably thinking, how am I going to tell them that they're sinning? Y el número dos es de que te vas a enojar. And number two, you're going to get mad. Todos nos enojamos. We all get mad, Que nos corrijan. that we get corrected. Pero una cosa es enojarnos al momento But one thing is to get mad in the y moment quedarnos enojados. and stay mad. Y otra es enojarnos al momento, And another is to get pero mad decir, in the tiene moment, razón. but then realize Porque you're cuando right. alguien te dice que estás mal, Because when someone tells you you're wrong, realmente te aman. they truly Quieren love que you. cambies. And they want you to Quieren de change. que tú llegues al They arrepentimiento. want you to get to repentance. Este ejemplo a lo mejor lo has escuchado antes. You've probably already heard this example. Te dicen, ¿qué harías si tú sabes lo que va a pasar el 9 de septiembre del 2000, el 9/11? Have you heard the example where you're being asked, what would you have done if you knew what was going to happen in 9/11? Si Dios viene y te dice, mañana estos aviones se van a estrellar, ¿tú qué harías? If God comes and tells you tomorrow these planes are going to crash, what would you do? ¿Qué harías si familia tuya trabaja ahí? What would you do if your family lived ¿Te there? quedarías callado Would you stay quiet o les dirías, no vayan? or would you tell them don't go? Tú los amas You love them. y aún a los que no conoces, And even the ones that you don't tú les know, dirías, no vayan. you'd probably tell Porque them va a don't suceder go esto. because something is going to happen. Y eso es lo que te quiero decir And hoy. this is what I want to tell you today. Tienes que cambiar. You have to change. Tienes que You arrepentirte. have to Tienes que repent. cambiar. Change. Porque hay un día que va a venir un juicio sobre nosotros. Because there is a day where judgment will come Porque la Biblia upon dice que us. hemos sido perdonados, hemos sido librados de la ira de Dios. Because the word of God says that we have been forgiven. We have been freed from God's wrath. Entonces lo que yo te digo es que tienes que cambiar. So I want you to know that you need to change. Ya para ir concluyendo, Lucas 15:21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, llamado hijo tuyo. To start to conclude, Luke 15:21 says, his son said to him, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. El hijo pródigo The prodigal son se fue de su casa, left his home, malgastó su herencia. wasted all his inheritance. Imagina decirle, papá, dame lo que me merezca, no te has muerto, pero para mí ya estás muerto. Imagine your son coming to you and saying, Dad, give me my inheritance. You haven't died yet, but for me, you're already dead. Eso es lo que le dijo a su papá. That's basically what he said to Ya, his para dad. mí ya estás muerto, dame lo que necesito, ya me voy. For me, you're basically dead. Give me my portion, and I will leave. Y a veces le decimos, Dios, a mí no me importas, Dios. And maybe we tell God, Lord, I don't care about you anymore. Con nuestras actitudes le decimos, Dios, no me importa que hayas dado a tu hijo. With our attitudes, we might say, Lord, I don't care that you gave your Ya son pasó, for yo me. quiero vivir mi vida. Just leave me alone. Quiero I want to live my disfrutar. life. Quiero disfrutar. I want to Quiero divertirme. I want to have fun. Deja que a los 25 regreso. A los 25 años regreso. And 25 years later, I'll be back. Cuando me case, regreso. When I get married, I'll be back. Y este muchacho después regresa. And so the prodigal son does return. Fue y anduvo de fiesta. He went, he had a party. Malgastó todo su dinero. He wasted all his money. Llegó a la miseria. He went into misery. Andaba comiendo con los cerdos. He was eating with the pigs. Y él se dio cuenta de algo. And he realized Dije, ¿qué something. estoy haciendo? What am I doing? Si mi papá tiene todo,
if my dad has everything? Y sabes lo que a veces juzgamos a este muchacho. And you know, sometimes we might judge this guy, Pero hay algo que me gusta mucho de él. but there's something that I really like about Que him, él conocía a su papá. that he knew his Y él sabía father, que su papá lo iba a perdonar. and he knew his father La Biblia was going dice to de que forgive cuando su him. papá lo vio, The word of God says that when his father saw him, su papá lo vio de lejos, his father saw him from afar, fue y lo abrazó. went and hugged him. No le dijo, por fin regresas. His father didn't say, oh, you're finally back. Dios no te está diciendo, ahora sí ya terminaste de pecar. God isn't telling you, oh, now you're done sinning. Dios te ama. God loves you. Y este muchacho se arrepintió de verdad. And this guy repented truly. Le dijo, Dios, he pecado contra ti, papá. Si ves, al papá le pidió perdón también. And he even admitted to his father that he had sinned against him. Dice, he pecado contra el cielo y contra ti, papá. Father, I have sinned against you and heaven. No me merezco lo que me puedas dar. I am not worthy of what you can give me. Pero sabemos de que el papá al final le hace una fiesta. But we know that his father at the end of the day threw him a big party. Y ese es Dios con nosotros. And that's God with Dios us. se regocija cuando alguien se arrepiente. God rejoices when we repent. Dios se alegra. He gets happy. Y si tú conoces a alguien que está viviendo en pecado And if you know someone who's living in sin y se arrepiente, and they repent, nuestro trabajo como cristianos our job as Christians es celebrar lo que ha hecho. is to celebrate what they have done. No decirle, por fin, And not come and tell them, finally, ya era hora, it was time. casi te perdemos, We almost lost you. sino ayudarlos. Instead, we need to help them. Quiero que te pongas sobre tus pies.